Alors bonjour, غادي اليوم نهضروا على physiologie bactérienne. La bactérie, هاي عندنا une bactérie, هاد la bactérie bien sûr pour survivre باش تعيش لقلها des nutriments. أي إنسان أي شخص أي حاجة لقلها تاكل باش تعيش. La première des choses غادي نجيبوا لها les nutriments. هما لا les nutriments ومن بعد نهضروا شنو les nutriments اللي يستحقهم la bactérie. ابخي اللي جبنا لها نيوتريمون ما غاديش تاكلهم هكا يفو طيبهم دونك دير لهم لو كاتابوليزم باش تجيب منهم لينيرجي طيبهم هاي لا دوزيام ايتاب اللي هي لو كاتابوليزم ولا تروازيام ايتاب هي لا كرواسونس دونك لا كرواسونس الا كنا عند لوم كي نسمعوا كرواسونس نحسبوا بلي ان homme qui va accroître ça veut dire يكبر mais non la bactérie quand elle s'accroît معناها تجيب لنا دو بكتيري في ثم la bactérie الاولى تاكل ومن بعد تحرك ومن بعد تجيب لنا دي بكتيري في donc la nutrition le catabolisme ou la croissance هذه هي la physiologie bactérienne فيها 3 étapes هاد لي نوتريمون ماشي كيما لي نوتريمون تاع الانسان ولا تاع الانيمال ولا كاين حاجات باينين دونك فيهم زوج لي نوتريمون عندنا لي نوتريمون كونستيتوتيف دونك كي نسمعوا كلمه كونستيتوتيف نجبدوا منها كلمه constitution. Les nutriments constitutifs sont essentiels à la constitution. La constitution, nous avons le préfixe con, nous avons le suffixe ion. Nous avons les éléments. Donc, C, le C, ça. Le C, le carbone. Le O, c'est l'eau, c'est le mât, ou l'eau, les éléments minéraux. Est-ce que you know that what's oligominéraux? Non, على بالناش ما دوك نعرفهم. Le N, أنا ما نعرفهم, je sais pas. Le N c'est le NH3, c'est les éléments azotés, bien sûr. واليون اللي هضرنا عليها اللي هو le suffixe هما les ions minéraux نعرفوهم شباب اللي عندنا le potassium par exemple, le calcium, le Cl, le chlore, عندنا بزاف. صح. نجيو هذاك الكربون اللي غادي تجيبه دونك سوا غادي يكون اوتو صح ماشي اوتو كيسمعوا كلمه اوتو معناها من الذات زعما حاجه مش عارفه ماشي بيرسونيل مي اوتو شي تاع هذاك تاعك دونك حاجه ذاتيه تجيبه من لير مي لير ماشي ذاتي حنا باش نحفظوها نجمو نقولوا بلي البكتيري سي كلكو شوز de nature donc حاجه naturelle و لو سي تاع l'air حاجه naturelle على بيها نقولوا جبتها من لا ناتور جبتها من ربي باسكو هي الاوريجين تاعها سي ناتوريل جو سي با هذه غير باش نحفظوا دونك اوتوتروف معناها تجيب l'air من يس بليز ما ديرش فوضى صح اوتو دونك تجيب لنا لو كربون تجيبه لنا من لير مي سي نجيبوه من زعما نعطوها لو سوكر هكا اورغانيك هنا ما غاديش تسميها اوتو بيان سور غادي يسموها ايتيرو سي كو تجيب حاجه ماشي ناتوريل ماشي كيفها اورغانيك هنايا نعيطولها لي بكتيري ايتيروتروف صح نروحوا لي زيليغون مينيرو اللي نعرفوهم شمال لي زيليغون مينيرو على المنغنيز جو سي فرونسي المنغنيز جو بونس وي لو اف او الحديد لو فير ou le CO. CO, j'en suis pas sûre, mais je pense que c'est le cobalt. صح. باش نحضوهم في الجملة هي the man feels cool. The man دوبنها كلمة le MN feels le FE et cool c'est CO. Ok. نروحوا les éléments spécifiques. Spécifique le S c'est une source et C c'est du sucre. Donc ولا de carbone source de carbone مين غادي نجيبو source de carbone هضرنا على ديجا على les éléments اللي غادي نعطوهم لهم حنا لي essentiels دونك الا اكتفاو بهذوك les éléments اللي جابوهم سوا من l'air سوا عطيناهم لهم غير هذاك la seule source تاع كربون هنا نعيطوا عليها نقولوا لها une bactérie prototrophe بروتو باش نحفظوها سي جاي نقولوا بريمير زعما جونغ مش عارفه زعما elle a besoin seulement تاع هذوك لي زيليمون بريمير اللي عطيناهم لها مي الا احتاجت
si elle a besoin d'une autre source de carbone, هناك شغل اللي قلنا نعاونوها بune autre source c'est auxiliaire. كلمة auxiliaire معناها هي نعاونو مساعد. فأوكزوتروف باش نحفظوها دونك أوكزوتروف auxiliaire نعاونوها بune autre source. هنا تكون exigeante فيها الاكس تاني دونك اوكزو auxiliaire exigeante. Elle exige la présence d'une autre source de carbone. Bien sûr, هاد les sources هاد les sources شمالة هما les facteurs de croissance. نعطيهم les facteurs de croissance. صح احنا كون نجو عند الأم نقولوا les facteurs de croissance واحد بيكبر يقول لك كل فيتامين. دونك من كلمة فيتامين هاد les facteurs de croissance مجموعين في كلمة فيتامين و les 3 P. فيتامين vite donc vite هي l'abréviation تاع فيتامين و amine هما les acides aminés. Les 3 P عندنا les peptides, les purines ou les pyrimidines. صح؟ donc كملنا مع la nutrition donc on va passer l'autre étape اللي هي l'énergie من غادي تجيبها le catabolisme تاع l'énergie. صح؟ attends صح نروح درك انا في الدوزيام ايتاب تاع لا دوزيام ايتاب تاع الانرجي. الانرجي سوا غادي تجيبها من الشمس نو سوا غادي تجيبها من الشمس تعرفوا الشمس دونك لا لوميير سوا غادي تجيبها من اوكسيداسيون. Si جابتها من الشمس دونك c'est de la lumière c'est des photons c'est phototrophe نعيطولها phototrophe. si l'énergie جابتها ماشي جونغ باش تحرك سوا تستعمل l'énergie lumineuse اللي هي les photons اللي هو الشمس نعيطولها phototrophe ولا جابتها من l'oxydation و الريدكسيون ايتو هادوك لي رياكسيون chimiques ولا biochimiques c'est chimiotrophe. كاين زوج الا استعملت في الانرجي الا قاعده تحرك في دي زيليمون مينيرو برك نعيطولها فوتو ليتوتروف نديرولها ليتو. سي كانوا اورغانيك نديرولها فوتو اورغانوتروف. كان لازم الا كانت شيميو ليتوتروف وشيميو اورغانوتروف. دايرك شاهي لا بكتيري اللي في جسم الانسان بزاف اللي ماجوريتير هي لا بكتيري هادي دونك فوتو نو ماشي فوتو شيميو اورغانوتروف. تستعمل لا شيمي تستعمل لا شيمي اللي و elle veut plus de chocolat donc elle veut donc plus de sources d'énergie باش نعرفوا ليهم دونك اون بكتيري اللي عندنا عايشه في الانسان دونك elle veut plus de chocolat و elle غادي دير روحها ما تستحق على الشمس والو غير روحها وغادي تعيش دونك بال les réactions d'oxydo réduction. Et merci.